Piwi. Susunod si Piwi. Alam mo, kaya kay Ate Patricia. Go, Maricol! Guys! Woo! Wala pa yun, dalawa yun oh. Meron yun ah. 3 points yun. 6 lahat. Dalawa eh. Oy, score! 3 points. Ba't wala yung score? Gomez sa kabila. Okay, attention. Okay, attention to all the following players. Okay, we will be giving you only 2 minutes to proceed to the inspection area. Pag wala sa inspection area, i-report na namin to, ha? Okay, yung for semifinals, si Christopher Esprit of Olympia versus Charlie Adoroy of RTA. Bakit wala? Oo, dapat may score siya kanina eh. Ba't wala yung score? Wala score yung bunga. Oo, tama yan, Enes. Go, Maricol! Go, Maricol! Yes! Go, Maricol! Goal! Goal! Pasok pa rin yan, tumba na. May pahabol yun. 9 na yan eh. 6 yun. Kaya nga eh. Dapat ano na yan oh. 12 na yan. 12 na yun. Pwede ganun. Nice one, Trisha. Masora ka talaga. Sana 3 lang. Ay! Ay! Manalo yung Gomez doon, lalaki. Yes! Go, Maricol! Go, Maricol! Taas, Col! Yeah! Head kick! Head kick! Taas, sabi na! Head kick na! Nice one! Wala pa Nice rin! one! Go, Maricol! Kalaban! Wala pa rin! Ay! Kalaban pa rin yan. Mali yun! Oh, wala. Wala! Ay, wala! Taas! Head kick! Mali yun! Thank you. Yan na, yan na. Taas, Col! Head kick! Head Eh! kick! Oh! Ano, wala pa rin. Oh. Okay, go lang, go. Go, Maricol! Okay, dikitan mo. Yan, ke. Go. Taas! Yes! Sige! Sige pa, isa pa. Isa pa. Isa pa. Tama! Tama! Sungkitin mo. Naya kasi. Bye bye. Go, Maricol! Taas! Hello. Okay, break time, break time. Nakakalito ata kasi sa headgear nila. Ha? Kalito ata sa headgear kasi ito headgear. Ay, yung ang laki-laki ng armor. Kaya nga. Manalo na, manalo na. Naka-line up na sila, Jabar. Si ano pa lang, si Gaylord naka-line up na. Sige na dito. So, final na, final. Taas, Col! Wala pa rin. Wala, wala. Kumano yung paa niya. Ayan na. Go, Maricol! Go, Maricol! Ayun na! Taas, Col! Awian mo! Ay! Hinawakan yung ulo! Hinawakan yung ulo! Oo, parang kulang na sa bunutan eh. May score yun! Oy, score! Nice! Galing! 3. Oh, yeah! Isa pa! Go, Maricol! Taas, Col! Oh, sige! Nice! Okay, attention to the following player. Oh! Okay. Binarangan na sila! Binarangan na yung ulo! Tama, Col! Isa pa! Kabila! Kabila! Sa kabila! Kabila naman! Puro hektik ginagawa. Line up! Nilamos! Nagpuna! Miguel of RTA. Ginawa ng Please proceed to the inspection area right now. Score, score! San Miguel of RTA. 5. Ang
Ang tagal mag-score eh. Jose Santos of IK. Anong tawag Jose doon? Santos of IK. Thank you. Thank you. 5. Ay, naku. Peralta Mark. Mark Wala? Peralta of Sige, okay lang. BGC. Oh, Mark Peralta. Balik talaga. Bago mo tinapos mo ka, pininish mo pa. Peregrano Red of Odang Tikiti. Peregrano Red of Odang Tikiti. Ginawa pang ano, pimpo. Matalo ko din ang score. Ramos Bakit Miguel of 30 ko lang? PTS. Ewan ko, coach. Ramos Miguel of 45 seconds PTS. pa. Ba't ganun? Bakit pinunasan mo ng paa? Linisin mo uli. Punasan mo uli. Coach John! Kiwi. Mamaya kain tayo ng Coach John! TV. Kiwi.